बापत दुनिया में मुख्तलिफ कद के इंसान रहते हैं। ये इस्लामी भाई जिनका कद 8 फीट 4 इंच है और ये इस्लामी भाई जिनका कद 3 फीट 1 इंच है। रुकन शुरा अब्दुल हबीब अत्तारी की इनसे मुलाकात भी हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला आलिया कादरिया अत्तारिया में भी दाखिल हो गए हैं। सवाल ये है कि जन्नत में जन्नतियों का कद कितना होगा? 8 फीट 4 इंच यानी 8.5 के करीब। तो ये तो कद कुछ भी नहीं है। हजरत सैयदना आदम सफ़ीउल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुबारक कद जो था ना वो 60 ज़िरा 60 ज़िरा, ये हदीस शरीफ 60 ज़िरा का लफ्ज है, 60 ज़िरा। तो ज़िरा के माना मुझे गज भी लिखे लुगत में, लेकिन ज़िरा के माना हाथ, हाथ भी लिखा हाथ। ये देखिए ये जैसे हाथ है ना, ये बीच की उंगली के सिरे से लेकर ये कोनी तक हाथ कहलाता है। यहाँ जो ये पैमाइश में जो हाथ होता है ना कि भाई इतने हाथ लंबा तो इतने हाथ ऊंचा, तो ये कोनी, ये चीज बीच की उंगली के सिरे से लेकर कोनी तक ये हाथ। तो हजरत सैयदना आदम सफ़ीउल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुबारक कद 60 ज़िरा यानी 60 हाथ था। और एक हाथ वैसे आधे गज का तकरीबन होता है, तो यूं 30 गज तो हुआ। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने ये 60 हाथ लिखा है। फिर गलबनी बुखारी शरीफ की हदीस है, तो इसकी शरह में लिखा है कि जन्नती आदम की शक्ल पर होंगे। अब शरह में लिखा है कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत हसीन थे, बहुत खूबसूरत थे, तो जन्नती बहुत खूबसूरत होंगे। अच्छा, और चूंकि आदम अलैहिस्सलाम का कद 60 हाथ था, तो जन्नती का कद भी उतना ही होगा। बहार शरीयत 16वें हिस्से में मौजूद है कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जन्नत में जाएगा वो आदम अलैहिस्सलाम की सूरत पर होगा और 60 हाथ लंबा होगा। और वो दूसरी हदीस भी इससे ऊपर मौजूद है कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इनकी सूरत पर पैदा फरमाया, इनका कद 60 हाथ था। तो यानी ये दोनों हदीसें हैं कि जन्नती जो है वो उसका कद जो है वो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कद के बराबर जो है वो 60 हाथ, इसी तरह ये भी कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो है वो कद मुबारक 60 हाथ था। तो अब ये हजरत सैयदना आदम सफ़ीउल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुबारक कद तो था 60 हाथ, है ना, कि इतनी ऊंची तो अब इमारत भी नहीं होती। तो उस वक्त अगर खैर उस वक्त अब इमारतें और कोई ऐसा इसकी तफसीलात मिलती नहीं है क्या सूरत हाल होती थी। तो दुनिया में फिर ये 60 हाथ से बाद की नस्लों में कद घटना शुरू हो गया। अब घटते 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 ये कद जो है 6 और 7 के दरमियान, एक नॉर्मल आदमी जो होता है ना उसका कद 6 से 7, बल्कि ये 6 भी कोई हो ना तो वो थोड़ा लंबा ही लगता है। अब जैसे कि मेरा कद शायद नॉर्मल कहेंगे दरमियाना 5 फीट 7 इंच है मेरा कद, तो 3 इंच और बढ़ जाएगा तो फिर थोड़ा यूं लंबा लगता है। फिर और ज्यादा लंबा होगा तो ये भी लोग फिर वो उस पर ताज्जुब करते हैं और फिर मजाक भी उड़ाते हैं। मजाक उड़ाना ये तो गुनाह है, उसका दिल दुखेगा जाहिर है। किसी मुसलमान को इस तरह लंबू कहना ये तो बिल्कुल हुक्म कुरानी के खिलाफ है कि वला तनाबजू बिल अलकाब, ये कुरान में आया कि बुरे लक़ब से मत पुकारो। तो ये लंबू की तो बाकायदा शरह में मिसाल भी मौजूद है, जैसे किसी मुसलमान को लंबू कहना, तो ये तो नाजायज और गुनाह। अब ये मैं ऐसे अर्ज कर रहा था कि जो ज्यादा अब दुनिया में ये इस नॉर्मल रेंज से लंबा हो तो लोग ताज्जुब करते, जैसे ये 8 फुट और 4 इंच, तो ये एक नॉर्मल रेंज से बाहर है। मैंने एक बार इनसे भी लंबा आदमी देखा था, बहुत पुरानी बात है, लड़कपन होगा मेरा या जवानी होगी। ये सर्राफा बाजार बाबुल मदीना में एक बाजार है जो मीठादर फुल चौक के करीब जोड़िया बाजार, सराफा बाजार, वहां एक आदमी था
یہ دین دیارے، یہ خواب کی بات نہیں کر رہا، بیداری کی بات کر رہا ہوں. دین دیارے یہ میں نے دیکھا یہ منظر کہ ایک آدمی تھا، لوگ اس کے گرد جمع تھے اور وہ آدمی مانے نہیں مانے آپ تو جن نہیں تھا، آدمی تھا. بجلی کے کھمبے پر یوں ہاتھ رکھ کے کھڑا ہوا تھا. یعنی بجلی کا کھمبا وہ بہت بڑے کھمبے ہوتے، یہ نہیں چھوٹا کھمبا تھا بڑوں کے مقابلے میں، لیکن وہ کھمبے پر یوں ہاتھ رکھ کے کھڑا ہوا تھا. ہم پورا زور لگا کر اچھلے بھی نا تو اس کے سر کو ہاتھ نہیں لگا سکتے شاید. تو یہ 8 فٹ 4 انچ والا شاید اس سے کم ہے قد میں. اس طرح کے لوگ یہ عجوبہ ہوتے ہیں، لوگ ان کو مطلب تماشا بناتے ہیں. تو یہ بیچارے بس ان کا جینا جو ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہوگا. مکان بھی ان کو چھوٹا نہیں جلتا ہوگا، سر چھت پہ ٹکراتا رہتا ہوگا. مکان بھی اونچا چاہیے، دروازوں سے بھی بیچارے وہ گزرنا ان کے لیے بہت جھک کے پڑتا ہوگا اور بہت تکلیف میں آتے ہوں گے. پھر ظاہر اتنا لمبا چوڑا آدمی ہو غذا بھی زیادہ چاہیے تو پیسے کہاں سے لائے. تو اس طرح کے لوگوں یہ بیچارے قابل ہمدردی ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جھکے رہنا چاہیے اور گلا شکوہ نہیں کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیری مرضی ہے جیسا تو نے پیدا کیا. اب یہ دونوں تو مسلمان ہیں تو مقام شکر کیا کم ہے کہ اللہ نے مسلمان کیا، ایمان کی دولت سے نوازا. نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ غیر مسلم ہوتے تو کتنے حسین و جمیل ہوتے، کیسے اسمارٹ ہوتے، کس کام کے. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. تو ان کو احساس کمتری، احساس محرومی کا شکار نہ ہونا چاہیے، اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے کہ جیسا بنایا اللہ نے بنایا، اس نے اس کا کرم ہے، چلتا پھرتا رکھا، کھانا ہضم ہو جاتا ہے، کھاتے ہیں پیتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں. تو جہاں لوگ ہنستے ہیں مذاق کرتے ہیں وہاں دیکھو نا مدنی چینل والوں کے بھی تو ہاتھ میں آ گئے نا کہ آپ کو اسکرین پہ دکھا کر آپ کی عزت افزائی کی. اور یہ جو یہ مووی بنی ہے کہاں بنی ہے جانتے ہیں؟ یہ دونوں پہنچے مدینے میں. یہ مدینے کی مووی ہے. تو یہ مدین تو مسلمان ہیں تو مدینے پہنچے. پھر یہ دونوں الحمدللہ غوث پاک کے مرید بھی ہو گئے. انہوں نے تاثرات بھی دیے دعوت اسلامی کے لیے اور اعتراف کیا کہ مدنی چینل دیکھتے ہیں ہم لوگ. تو یوں یہ یا رسول اللہ اور یا غوث پاک کہنے والے ہیں.